అన్ని చెడువైనవే. Our thinking is the worst enemy. நம்முடைய யோசிக்கிற காரியங்கள் தான் அது மோசமான ஒரு சத்ரு. మన ఆలోచనలే చాలా మోసమైన శత్రువు. How are we going to be glorified? எவ்வாறு மகிமைப்பட போகிறோம்? మనం ఎలా మహిమపరచబడుతున్నాం? We are not being glorified yet. இது மகிமைப்படவில்லை நாம். ఇంకా మహిమపడలేదు మనం. But faith விசுவாசமோ కానీ విశ్వాసము takes it to that position. நம்ம அந்த ஸ்தானத்துக்கு எடுத்து சொல்கிறது. మనల్ని ఆ స్థానానికి తీసుకెళ్తాడు. Without faith it is impossible to please him. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம். విశ్వాసం లేకుండా ఆయన సంతోషపరచలేము. If you cannot believe God for money or anything, how can you believe God for glorification? No, you will never go in glory. தேவனை பணத்துக்காகவோ எந்த காரியத்துக்கு விசுவாசிக்க முடியவில்லைனால் எப்படி நீங்கள் அவரை மகிமைப்படுதலுக்காக விசுவாசிக்க முடியும்? நீங்கள் மகிமைப்படுதல் போக மாட்டீர்கள். డబ్బు కోసం మిగతా వాటి కోసం దేవుణ్ణి విశ్వసించుకుంటే మీరు మహిమలో ఎలా వెళ్ళగలరు? I rather starve and get money from God than get money from the devil. விசுவாசத்திலிருந்து பணத்தை பெறுவதை விட நான் பட்டினி கிடந்த தேவனிடத்திலிருந்து பணத்தை பெறுவேன். సాతాను దగ్గర నుంచి డబ్బు పొందుకోవడం కంటే నేను ఆకలితో ఉండి దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకుంటాను. No, we are not gone in glory yet. நாம் இன்னும் மகிமை We are not experienced it. நாம் இன்னும் அதை அனுபவிக்கவில்லை. మనం ఇంకా మహిమను అనుభవించలేదు. But ஆனால் కానీ a time is coming, God has said he will do it. தேவன் அப்படி செய்வேன் என்று சொன்ன ஒரு காலம் வருகிறது. దేవుడు చెప్పిందని నెరవేర్చే కాలం వస్తా ఉంది. But you won't go there unless you believe that it's possible. அது அப்படி முடியும் என்று நீங்கள் நம்பினால் கூட நீங்கள் அங்க போக மாட்டீர்கள். అది సాధ్యమని మీరు నమ్మకుంటే మీరు వెళ్ళరు. All things is possible to them that believe. விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு எல்லாம் கூடும். విశ్వసించే వాళ్ళకి అన్ని సాధ్యమే. It is not miracles on human body. That's not a permanent ministry. அது ஒரு நிரந்தரமான ஊழியம் அல்ல. ఈ శరీరంలో జరిగే అద్భుతమైన క్రియలు కాదు, అది నిరంతరం కాదు. He comes for healing and after healing he goes. அவர் சுகம் பெற்ற உடனே போய்விடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள். అది స్వస్థత అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతారు.